Mulane kula niku buangga. Dadi ulama Quran tak bangga niku. Nggih puede. Mulane kula niku bolak-balik ngomong mbek bojo kula mbek santai-santai. Ya, aku dikandani disandet wong kok maca donga sandet iku ora bahas. Ya biasa wae. Seperti itu. Misalnya mati tenan ya aku maca Quran ida jajalhum la sa'suna sa'atau ada tadi. Lah pintu tapi aku wis mati muni. Waduh, aku disantet mati. Wis mati nelong. Setelah aku mati panjang ajalku. Tuh, cara Quran la sa'suna sa'atau. Tapi kan berarti disantet Gus kalah. Nah, wong ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam, tapi Quran duwe pakem, sebabnya macam-macam. Lah pokoke ida jajalhum la sa'suna. Aku ahli Quran rangarang, ana disantet wong maca donga bareng. Ini biasa mau. Tapi aku yakin gak kedas, mesti yakin. Biasa, yakin. Mesti malaikat diamu pangeran. Ulama jarang kok pateni piye to karep. Ora semua ya karepmu iku piye yo. Ora mantap. Saking khusnudzon kula teng pangeran. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba mbek Allah napa? Sah. Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di ati ngono. Kula pede. Kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran ya, niku teng pinggir sareane bapak teng wit sukun ana dom ambek benang. Dorong desa ora santet. Tiang rame mergisake kula. Mesti pikirane tiyang sing disandet Kyai Indo. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputi Gus jenengan. Wong temasan mriku berarti boten mandi. Lu mau mandi nu akibate napa apa tergada akibat napa-napa. Paling banter kula mati. Niku mawon matine ora sebab santet. Nggih pancen wayahe napa? Mati. Apa susah sih kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah matine krana Allah. Iman kok dibulan baleni ku piye? Mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li santet li si. Kulo seneng ambek hadis-hadis sing model awam, maksudnya iku ulama gaul kancanan wong dolim yo enak cara kula cocok. Dadi napa? Dadi kula nak nyolawati nabi nu ya nabi cocok kula mbek jenengan karena ndak repot. Dadi cocok kok. Dadi nek ora cocok ya dadi FBI, dadi golekane ngono. Nah nek kula cocok. Ini tenan mboten guyon. Sebab itu Nabi berharap dengan metode itu kata Nabi fa'arjuan aku na'adzarahum tabi'an ya. Umpama Musa sadar, umpama Musa kaya Nabi Muhammad iso wae anake Firaun wis iman. Saleh ditenggelamno ning Laut Merah, ya ora diturunan wong tenggelam. Bapak sabar sithik iso wae diturunan iman. Salah ora sabar ditenggelam. Buktine Nabi Muhammad sabar sithik Abu Jahal duwe anak Ikrimah. Walid duwe anak kok. Dan banyak lagi sahabat-sahabat sing anake musuhe Kanjeng. Ya sampean ora percaya, kayak takokno geng-geng teng Indonesia. Semua pondok di Indonesia. Sejarah ulama di situ mesti nobatno wong-wong nakal di seputarnya, di geng-geng. Akeh santri anake lonte, santri anake bajingan, santri anake sia situ. Karena itu tadi dalam proses sosial itu seorang ulama tidak melahirkan kebencian. Memang ulama tetap mengatakan maling itu dosa, selingkuh itu dosa. Tapi perilaku hariannya ketemu maling berarti tidak putih. Oh nggih ayai. Ora ono maling wong jahat. Apike kiai kan ngoten. Apike ketemu maling nggih monggo-monggo nggih. Padahal ning desa kono terkenal apa? Maling. Nah iku tenan iku. Ya akhirnya kan mendapat simpati. Nah berhubung ra kiai ora dianggap tebar pesona. Tapi niku tenan panjenengan. Wong kula niku mulai cilik anak kiai. Bapak kula niku riyen termasuk kiai kontroversial di daerahnya karena dekat sekali sama maling-maling. Termasuk dulu banyak temannya beliau yang akhirnya ditembak misterius. Itu dulu yang nobatkan tuh bapak. Ya karena itu tadi, karena tidak ada indikasi kebencian, kedengkian, mereka mau berproses tobat. Ya sampai mereka wasiat kanan gitu, wes aku tok jeng sing lakoni iki sok ben seneng Ki Nur Salim, wis ben mondok ning Ki Nur Salim.
Karena mereka zaman interaksi dengan kiai tidak ada kebencian, tidak ada cap, tidak ada stigma. Sama Nabi Muhammad juga gitu. Diam-diam kayak Abu Jahal, kayak Abu Thalib, kayak Abu Lahab, diam-diam memang begitu. Jadi Muhammad itu benar. Cuma kan ngerebut kekuasaan. Gak apa-apa dianut Muhammad itu banyak yang diam-diam wasiat anaknya supaya ikut. Itu pentingnya tidak melahirkan apa? Kebencian. Mulane Quran paling gedhe nek ana kebencian dimunculkan. Mulane sampai ana ayat qad badatil baghdha min afahihim. Wong kok nganti ngetokno kebencian wis parah. Mesti wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nek raine wis ngetokno kebencian mesti wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wah ning dadane wis dahsyat. Mulane cara cocok lain yang gitu. Jadi mulane termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kadziminal ghaib. Bisa mengendalikan emosi. Ya sudah. Tadi nak ketemu ya, moga Pak. Gitu. Tak kuat, Pak. Itu juga kuat. Latihan jadi ulama. Iya, latihan jadi ulama. Jadi tenan itu. Jadi kalau nu guyon tapi tenanan, gak ada sanad seperti ini. Tenanan gak ada sanad. Dan saya yakin saya benar karena saya hanya baca dari riwayat-riwayat sahihah dan dikuatkan oleh ayat-ayat Quran. Yaitu tadi kayak anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh. Kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabitatul Alam Al-Islami masih sunni. Sampeyan jangan salah paham. Nggih to nggih, keputusan MUI masih apa? Sunni. Wis sing ra sunni musaddiq belia eden tuh. Paham? Kita beda mungkin ya, tapi masih sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabitatul Islam itu masih apa? Meskipun pola sunninya beda. Ya beda itu kono di dhuwit kene ora. Beda iku gampang. Senane kok beda urusan ziarah. Beda sing bentuk liya ora kena to. Misale bedane kita Wahabi kono di dhuwit kene ora duwe duwe. Senane kok nanamno kebencian. Kono anti ziarah kene ziarah. Wong gawe beda sing keren rak kena. Senengane kok ngungkit-ngungkit apa? Masalah. Lho. Wah, men bedane urusan kuburan. Payah itu. Lah niku udah di ngendikane Nabi fa'arju an aku na aksarahum tabi'an. Ya. Kula niku nate sampai sering mati kayak Nabi Musa. Mergo ngerasa salah. Ketangan-angan ya Nabi Musa ngutu Nabi Muhammad. Tapi kaya jemelo-melo niku bolak-balik ke jemelo. Iki kan Nabi Muhammad itu saking apiane wong. Diarani wa innaka la ala khuluqin azim. Mergo Nabi berakhlak. Sajane Nabi ku yo ngritik mbek manhaj sebelum beliau. Mulane Nabi ngendikan kabeh nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Jadi kabeh nabi untuk jatah mukjizat, sing lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Misalnya zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat ajaibe wong wedi terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara diakik Sulaiman iki wong tunduke ra karuan, termasuk manusa jin manuk gara-gara akik napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akik, ya ora duwe tongkat. Paham? Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikan justru mergo duweku Quran iku aku sampeyan duwe pengaruh paling akeh nganti dina kiamat. Mulane kula nak sering mati kayak Nabi Musa. Tapi ora krana hormat, krana ngrasa salah. Sering artinya ngrasa salah ngeten. Kula wingi ngaji teng Bojonegoro jam menten sami kula wingi teng sini. Nabi Musa ya kalah hebat ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ninggal Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber yang nabiul hikmah. Nggih, mata air hikmah. Misale wong frustasi, gento wong dolim, ijek dipanggil-panggil kuliah ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ora oleh putus asa. Misale sing soleh wali supaya ora seneng donya, ora seneng gemerlape donya dinasehati,
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ana khitab, nak umat apike ya nang apik, nak umat eleke nang istighfar. Wa yadruna bil hasanatis saya. Jadi makome iku ya umat ora umat, umat ora umat. Ya ana metodene, maksude wa'at bi sayyatal hasanatan apa? Tamkuha. Cara basane Quran wa yadrauna bil hasanatis lengkap. Sing gento ya ana metodene. Sing setengah-setengah ya ana metodene, sing saleh ya ana metodene. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih bisa dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Lah Nabi Musa rak mboten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat paling saiki ning museum kedelok-delokan. Lah iku mulai ngerasa dosa mek Nabi Musa. Lha dia kaya ngenyek Nabi Musa, lha mulane terus. Memang pas urip dahsyat. Mergo segara diseblak dadi kering, diseblak meneh dadi Firaun tenggel. Pas urip pancen dahsyat. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang. Ora abadi ila yaumil kiamat. Umpama ijeo paling emosi. Nah, Quran kan boten. Menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus. Paham ya? Yo ora delok-delokan museum, mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Sing atine Ruhin berubah maret sabar. Nah ning atine aku wong alim wis mulang-mulang, atine matur yo sabar ta ora? Ya banget. Kumat-kumatan. Niku kula sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa iso ditakuti Saharatu Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusa jin sampai kewan gara-gara akik. Mulane wong kiai-kiai nadarane akik napa? Sulaiman. Paham nggih? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadang dadi ora ono sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nak ngenyek, mat dadi nabi butuh tongkat-tongkat to. Sampai ono laula utia mislama utia Musa mat dadi nabi udah tongkat-tongkat apa? Walaran. Walaran tenan Nabi Muhammad itu. Diusir yo keparat-parat kan terlunta-lunta apa? Wah Nabi Musa diusir, wah pangkate main. Lho iki tenan. Mulane kula nak nyolawati Nabi nangis tenan. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepingin marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang karena enggak ada mukjizat sing instan. Nak Musa enak dekne. Mulane dekne dhewean mbek Nabi Harun mara kerajaane Firaun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang dia tongkat. Tenang ae. Mara kerajaan. Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lari. Sampai delek ini gua sur ditangisi Abu Bakar. Gua sur mboten gua sing mendelep kaya gua Selarong niku mboten. Gua sur iku gua ning Arab sing ngoten mung sithik tok. Mulane jare Abu Bakar lau absara ahaduhum ila qadamaihi la absarona. Umpama wong kafir delok sikile dhewe wae ketok. Wong guane gua transparan. Yo ora tenan. Gak duwe tongkat gak diake. Ngono saiki kiai itu seneng jimat. Iku ora ono sanate, paham. Iku sanate tok Nabi Musa, tok Nabi Sulaiman. Paham ya? Nak sanat tok Nabi Muhammad mau Quran. Paham ya? Ini tenan. Kula niku buaga. Dadi ulama Quran tak bagal. Nggih puede. Mana kalau untuk bolak-balik ngomong mbek bojo kula mbek santai-santai. Ya, aku dikandani disandet wong mbek kok maca donga sandet iku ora bahaya. Ya biasa wae. Wes pundi? Sampe misale mati tenan ya aku maca Quran idza ja'alhum la sa'suna sa'atau ada tadi. Lah pintu tapi aku wis mati muni. Waduh, aku disandet mati. Wis mati nelong. Setelah aku mati panjen ajalku. Tuh, cara Quran la sa'suna sa'atau. Tapi kan berarti disantet Gus kalah.
Wong ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam, tapi Quran duwe pakem, sebabnya macam-macam. Lah pokoke ida aja lurum. Aku ahli Quran rangarang, ana disandet wong maca donga bareng. Ini biasa mau. Tapi aku yakin gak kedat, mesti yakin. Biasa, yakin. Mesti malaikat dia mau pangeran. Ulama jarang kok pateni piye to karep. Ora semua ya karepmu iku piye ya. Ora mantap. Saking khusnudzon kula teng pangeran. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba mbek Allah napa? Sah. Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di ati ngono. Kula pede. Kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran ya, niku teng pinggir sareane bapak teng wit sukun ana dom ambek benang. Dorong desa ora santai. Tiang rame mergisake kula. Mesti pikirane tiyang sing disandet Kyai Indo. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputikus jenengan. Wong temasan mriku berarti mboten mandi. Lu mau mandi nu akibate napa apa tergada akibat napa-napa. Paling banter kula mati. Niku mawon matine ora sebab sangka. Nggih pancen wayahe napa? Mati. Apa susah sih kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah matine krana Allah. Iman kok dibulan baleni ku piye? Mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li santet li si. Mulane iki toko-toko kula wah cocok Gus gampang. Gak usah donga, gak usah iki adoran. Ya, gak usah ya wis. Ben. Wong kula nate wong sawanten pede kula. Wah pede banget. Mula nate ana kanca kula ora ngajar sing seneng dhisik. Jenengan wani Gus tak jajal tak wacana. Ayo wani aku, tapi kena mati. Aku ora tanggung jawab, ora ngarah pengiran menang nopo. Ora wani lagi. Oke, ra di perhitungan. Padha-padha mateni apa mateni ku. Lalu belum darani pengiran bodoh gak di perhitungan. Rawani kan gak? Wedi betul. Ayo istighfar. Mau amat juga dolanan. Lebih dolanan digo jajal-jajalan apa? Ayo gua pede tenan urusan. Lu pede tenan maksudnya entek pede ini. Wah. Ini karena itu tadi kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita. Kita pakai ila yaumil ya ma ila yaumil liqa'illah kita pakai sampai ketemu Allah. Paham ya? Sampeyan kudu percaya kula. Wajib, maksudnya ini akidah, tidak boleh main-main. Paham itu ora oleh dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mulane dari Nabi, lati ora tawala hamata wala faqat. Ora ono tiaroh, ora ono khayal, ora ono sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir ku apa? Wa ya ta'lamuna ma yadurruhum wala yanfa'u. Sihir anane madarat ora manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda, cara bahasa nahwu jenis jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ning Quran apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa bi'iznillah. Jadi Quran lucu, cerita sihir bahaya, tapi dikai jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah muqtaridah rupane apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa bi'iznillah. Pada dasarnya semua itu tidak bahaya, tanpa izin. Lah nek padha-padha ngono kan enak to. Ki mati ditabrak ya krana Allah, mati perang ya krana Allah. Mati disihir ya krana Allah. Soal sebab macam-macam. Meneng sing kelaparan ben yo isen lho. Mati kok sebab apa? Kelaparan. Iku urusane gengsi gak apa-apa misale wedi mati apa? Kelaparan. Kula niku mikir, sakniki kula tambah lama nggih, tambah lama penelitian tambah syukur. Kalau saat ini kita tambah bangga dengan Nabi Muhammad.
Lan padha-padha maca selawat sampean mbek kula menawa ganjarane beda. Mergo kula paham tenan. Kenapa? Lho nggih. Kenapa kita harus utang jasa sama Nabi Muhammad? Lho nggih saiki sekarang Nabi Musa. Nabi Musa di era hidupnya memang enak. Mentang-mentang ditemani tongkat sakti. Enak, terhormat dia. Musuhnya rawani. Bahkan Bani Israel sing jelas-jelas gento akhirnya raiman, hakikate raiman ibu-ibu iman. Mergo ora kuat ngadepi tongkate. Sinten Nabi? Nabi Muhammad loro kabeh ra di andalan. Wedak yo melayu terlunta. Dipuanah ya sempal untune. Padahal Nabi Musa damai. Duwe napa? Tongkat diganggu. Pertunjukan sihir tinggu ulane gede dhewe. Masa wong Nabi Musa sayang. Barang nek laut merah diseblakno Firaun tenggel. Tenggelam. Penak main instan deh. Main apa? Instan. Jadi kok politikus dene. Pokoke kebutuhan sesaat. Bareng ning gone ora-ora teh. Ora ana panganan yo akhire kot anjalna alaikum manna napa? Wassalam. Pokoke model instan. Wah akhire kaupe ra iman piye? Wong kok parke pangeran ngono, dalam keadaan kelaparan langsung ono hujan mata. Nabi Muhammad buatan kelaparan gua aja waktu tenang. Wah, ini mati nanti kok biasa-biasa aja. Ya sekarang aku ini kira di gue bingung tenang tak nawang kita. Tapi justru itu kelebihannya Islam. Akhirnya awet Islam. Medhe dikawal mbek Nabi sing biasa-biasa wae. Tironane gampang. Barat nak biasa tironane. Nah, akhirnya warise Nabi pirang-pirang jutaan miliaran. Mergo Nabi biasa-biasa. Dadi nirune. Lah nek misale niru Nabi Musa golek tongkat tok sak penggah. Paham nggih? Nah, nek niru Nabi Muhammad kan cukup nganggo Quran. Tuku 3.000 ngaji mbek Gus Bak gratis beres. Capek. Ora gampang. Nek dene yuri dua bikumul ya ora gampang ra tau gak tongkat golekake para pengen. Dan itu yang akhirnya abadi ila yaumil qiyamah. Umpama Nabi Muhammad ninggal tekan mung nggo delok-delokan ning museum. Mulane kula niku kadang mati kaya Nabi Musa mergo sepurane Nabi Musa wong aku gelem ra gelem kudu ngelem partaiku rupane Nabi Muhammad. Tapi Nabi ku karena husnul khuluq oleh nerangno ora kaya aku. Oleh nerangno ya mok ngene iki tok kabeh nabi di jasa mukjizat sing dadekno wong-wong gelem iman gelem tun. Aku ra duwe dari Muhammad. Aku ra duwe. Mau aku duwe Quran, tapi dengan Quran ini aku berharap justru abadi pengikutku sampai dino. Dan itu nyata. Coba berapa juta umat Islam yang menjadi tetap Islam karena satu konsep Islam. Misalnya banyak sekarang orang jadi lonte. Kenapa tetap Islam tidak kecewa Islam? Karena dia tidak pernah janggal dengan Islam. Dia lonte, tetap lonte. Tapi dia tidak pernah janggal dengan Islam. Misalnya ketemu Kiai Do, nah iso ya tobat menitunya sepi. Itu metode yang diterapkan Quran karena tidak mungkin ada kiai pakai metode ini. Timbang kita tetap lonte atau kafir aja. Tidak akan. Lu andekan metode itu yang dipakai, sadunya kafir kabeh. Ana lonte ke kafir itu timbang ini sini Islam. Ana maling kowe. Kristen ae timbang sini tutup Islam sama kafir. Lho, kita ngaji tenan. Tapi gara-gara metode orang yang nakal kontobat diajak kembali ke jalan yang maka gendo-gendo ini tetap Islam. Dan tetap di hati mereka ingin tahu itu betapa pokok dari manhajul Islam itu akan ada ila yaumil qiyamah. Bagi al-Fatihah.